Hi Miss, hi everyone. So we are going to explain about present continuous tense. Hi Miss, hai semuanya. Jadi kami akan menjelaskan tentang present continuous tense. What is present continuous tense? Present continuous tense is used for action happening now or for an action that is unfinished. This tense is also used when the action is temporary. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense digunakan untuk tindakan yang terjadi sekarang atau tindakan yang belum selesai. Tense ini juga digunakan dalam atau saat aksi bersifat sementara. Learning objective. Why do we learn present continuous tense? We learn present continuous tense. We learn present continuous tense to describe when an action happen or may happen. Mengapa kita belajar present continuous tense? Kita belajar present continuous tense untuk menggambarkan kapan suatu tindakan terjadi atau mungkin terjadi. The formula of present continuous tense. For the positive one is subject plus to be, which is or am or are, plus verb ing plus complement, which is object, adjective or adverb or etc. For the negative one is subject plus to be, which is or am or are, plus not plus verb ing plus complement, which is object, adjective or adverb, etc. For the interrogative one is to be, which is or am or are, plus subject plus verb ing plus complement, which is object or adjective or adverb, etc. Rumus dari present continuous tense. Untuk yang positif adalah subject plus to be yaitu is atau am atau are, plus verb ing plus complement yaitu objek atau kata sifat atau kata keterangan, dan lain-lain. Untuk yang negatif, subject plus to be yaitu is atau am atau are, plus not plus verb ing plus complement yaitu objek atau kata sifat atau kata keterangan, dan lain-lain. Untuk yang interrogatif adalah to be yaitu is atau am atau are, plus subject plus verb ing plus complement yaitu objek atau kata sifat atau kata keterangan, dan lain-lain. Examples of present continuous tense. Contoh dari present continuous tense adalah the first one. The positive one is Jane is watching television now. Negative one is Jane is not watching television now. Interrogative one is Jane watching television now? Yang pertama adalah untuk yang positif, Jane sedang menonton televisi sekarang. Untuk yang negatif, Jane sedang tidak menonton televisi sekarang. Untuk yang interrogatif adalah apakah Jane sedang menonton televisi sekarang? For the second examples, the positive one is John is working in London. The negative one is John is not working in London. The interrogative one is John working in London? Untuk contoh yang kedua adalah yang positif, John sedang bekerja di London. Yang negatif, John sedang tidak bekerja di London. Yang interrogatif, apakah John sedang bekerja di London? For the third example, the positive one is she is doing her homework now. The negative one is she is not doing her homework now. The interrogative one is she doing her homework now? Untuk yang contoh ketiga, yang positif, dia sedang mengerjakan PR sekarang. Negatif, dia sedang tidak mengerjakan PR sekarang. Yang interrogatif, apakah dia sedang mengerjakan PR-nya sekarang? The last example, the positive one is she is drinking coffee. The negative one is she is not drinking coffee. The interrogative one is she drinking coffee? Untuk contoh yang terakhir, yang positif adalah dia sedang meminum kopi. Yang negatif adalah dia sedang tidak meminum kopi. Yang interrogatif adalah apakah dia sedang meminum kopi? Usage. The used present continuous tense are to describe
a temporary situation. 2. To describe changing situation. 3. To describe something which is happening at the exact moment of speech. For describe an action that is taking place now but not at the exact moment of speech. Kegunaan present continuous tense adalah untuk mendeskripsi situasi, sementara untuk mendeskripsikan sesuatu yang terjadi pada saat yang tepat untuk berbicara. Question. Here a question of present continuous tense. Berikut adalah beberapa pertanyaan dari present continuous. And here are the answer of the question. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaannya. So that all from presentation. Sorry if have wrong word. Thank you. Sekian video presentasi dari kita. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.